hang ada suami, ada Rasulullah, balik khidmat kat suami hang. Fa innahu naruki wa jannatuki. Dia kena beli buah tangan yang sama di antara isteri dan juga mak dia. Allah lebih diutamakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Selepas daripada tanggungjawab pada Tuhan kita tunaikan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Maka kadang-kadang bagaimana pula kita sebagai satu orang isteri dengan ibu, dengan Allah selesai. Bila mana dengan Allah, utamakan Allah. Dengan ibu, sebagai seorang isteri, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebagai seorang isteri, dia hendaklah mengutamakan kepentingan suami dibanding kepada ibu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab dia perempuan, anak perempuan anak perempuan wajib untuk mengutamakan suami dibanding kepada ibu ataupun ayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab syurga seorang isteri ialah suami ataupun suami dia. Sallallahu sayyidina Muhammad. Ada seorang perempuan berjumpa dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mengadu, minta Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tausiah, Nabi bagi peringatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Langsung Nabi kata, hang ada suami, ada Rasulullah, balik khidmat kat suami hang. Fa innahu naruki wa jannatuki. Kerana suami hang ialah neraka hang ataupun suami hang ialah merupakan syurga hang. Baik. Tetapi dalam situasi yang macam ni, isteri, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kena lebih mengutamakan suami. Jangan pula suami menjadikan si isterinya berdosa. Isteri ni sekalipun dia wajib patuh pada suami, tapi suami tak boleh menghalang tak boleh menghalang isterinya daripada melakukan kebaikan kepada mak ayah dia. Tak boleh, hukumnya haram. Kalau dihalang, hukumnya haram. Jadi bila isteri dihalang untuk melakukan kebaikan kepada Allahumma salli ala sayyidina, pada mak ayah dia sendiri, jadi ketika tu berdosalah suami. Isteri kena patuh pada suami, tapi suami itu berdosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, ni kalau orang tak mengaji, jadi ni situasi dia berlaku. Bila main time raya sebagai contoh, si suami ni dia nak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia nak balik rumah dia saja, rumah isteri dia buat tak mau balik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa situasi itu berlaku? Isteri kena ikut, tapi suami itu berdosa. Sebab dia tidak adil dalam memberikan sesuatu hak kepada yang berhak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi subhanallah, dan keadaan situasi ini menjadikan dia duduk dalam keadaan berbahaya. Iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahaya macam mana? Maksud yang saya maksudkan, sebab Nabi kata khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Nabi kata sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik dengan isterinya, dan aku ialah yang paling baik dengan isteriku. Maknanya kalau Nabi kata orang yang paling baik ialah orang yang paling baik dengan isterinya, dia adil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia adil. Kalau dia adil, maknanya dia akan masuk syurga. Dengan makna yang lain, kalau dia tak adil, dia akan masuk neraka. Jadi mana-mana suami yang hanya mengutamakan diri dia,
tanpa mengutamakan hak pada isteri dia, silalah bersedia untuk menempah tempat di dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Okay, jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni perkara yang berkaitan dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad di antara kita sama-sama kita. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kepada para suami, kalau dia ada ayah mak dan dia ada juga mak mentua, pak mentua, dia ada 4 doa mustajab. Siapa-siapa yang masih ada mak ayah, jadi kalau kita ada masalah, baliklah kampung, minta tolong mak ayah kita, minta tolong mak mentua, mak dan pak mentua kita, tolong doakan kepada kita. Kadang-kadang kita berdoa, lama dah doa, tapi tak makbul, tak diterima, masih belum dikabulkan oleh Allah. Cuba pilih mana minta didoakan oleh mak ayah kita dan minta didoakan oleh mak mentua, pak mentua kita. Mustajab, insya-Allah. Jadi jangan kita abaikan doa mustajab, sekalipun mak ayah kita ialah mak mentua ataupun pak mentua kita. Rugilah. Ada doa yang mustajab yang boleh kita minta didoakan, tapi kita lepaskan. Jadi na'udzubillah min zalik. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka dalam situasi ini, dalam situasi sebagai seorang suami, kalau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia nak mendahulukan dalam syariat kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam situasi anak-anak pula, anak-anak dan ibu contohnya, nak utamakan mana pula. Dalam syariat kita, dahulukan anak-anak daripada mak ayah. Dalam syariat sebelum kita, jadi syariat sebelum kita mendahulukan mak ayah adalah didahulukan daripada mendahulukan anak-anak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab di antara sebuah hadis, di antara hadis-hadis Nabi, ada satu cerita berkenaan dengan 3 orang yang mereka masuk dalam gua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tiba-tiba pintu gua tertutup. Jadi setiap orang tu mendoakan dengan bertawassul dengan amal soleh. Jadi di antara seorang yang bertawassul dengan amal soleh ialah seorang yang dia balik daripada cari makan dan dia berkhidmat selalu untuk beri makan pada mak dia, pada ayah dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia tak akan bagi makan anak-anak dia sehingga dia bagi makan dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mak ayah dia. Tapi hari itu balik terlewat, mak ayah dah tidur. Anak-anak menangis kelaparan. Tapi syariat dia apa? Kena dahulukan mak ayah. Dia pun tunggu sehingga mak ayah dia jaga. Jadi bila mak ayah dia jaga, barulah dia bagi makan pada mak dan ayah dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi dia kata, ya Allah Tuhanku, kalau itulah amal solehku, ya Allah, tolonglah buka pintu gua. Terbuka pintu gua. Maknanya dalam situasi ini, macam mana kalau seseorang anak pergi musafir, dia bermusafir nak balik kampung, bila musafir nak beli buah tangan, jadi dia kena beli buah tangan yang sama di antara isteri dan juga mak dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau nak belilah isteri dengan mak kena sama. Tapi kalau nak beli lebih daripada mak, simpan rahsia, tutup rapat, jangan sampai kepada mak. Supaya nanti bila mak terasa ataupun tersinggung dengan perbuatan kita, maka jatuhlah kita kepada nama derhaka. Jadi ini satu pedoman masalah Sayyidina Muhammad sehari semalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan saya nak ingatkan untuk pemahaman kita semua, banyak orang buat tak penting mak mentua, pak mentua.
Jadi ingatlah bahwasanya pak mentua, mak mentua ialah merupakan mak dan ayah kita juga. Wajib kita patuh kepada mereka pada perkara yang tak bercanggah dengan agama.